हेलो हेलो एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଅପକମିଂ जो ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2024 ଓପିଏସସିର ହେବାକୁ ଯାଉଛି जो ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର 12ରେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଇଛି ଏକ୍ଜାମଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ନୋଟିସଟା ପାଇସାରିଥିବେ। ଓପିଏସସି ଅଲରେଡ଼ି ରିଲିଜ୍ କରିସାରିଛି ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡେଟ୍ ଅକ୍ଟୋବର 12 जोटाकि मु आपण मानक सहित सेयार भी करी फास्ट जो मुझे वीडियो बनई से रोड मैप करके गोटे वीडियो बनई आपण मैंने जदि स्टार्टिंग रु मो सहित जड़ित अच्छा डेफिनेटली आपन देखिथे से वीडियो सेठी मो टेंटेटिव जो प्रिलिम डेटा मुझे प्रेडिक्ट करी 12 तारीख को मुझे प्रेडिक्ट करके ही मु स्ट्राटेजी बनई रोड मैप भी बनई आपण मैंने देखिपारे से वीडियो को। सो आज आम डिस्कसन करवा कि टेस्ट सीरीज जोटा मो स्ट्राटेजी वीडियो रे किंबा मो जो प्रिलिम मु 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 को हिसाब रे मो प्रिलिम क्लियर करथिली ता जेतेबेले शेयर करथिली सेतेबेले मु केतेटा आपनकु इंपोर्टेंट जिंसो मु शेयर करथिली कि प्रिलिम प्रिपरेशन जर्नी रे को जिंसो केते इंपोर्टेंट रोल प्ले करे सेतिरे सबसे फास्ट मु रखे कि पीवाईक्यू आ तापर होची आपनकर टेस्ट सीरीज। सो वर्तमान आपणकर मोटामोटी 40 दिन रहिलानी ठीक अच्छे आज होगला आपणकर 30 अगस्त तो आपणकर से 42 डेज आपणकर अच्छी तो डेफिनेटली आपण मान जदि एबे जाए टेस्ट सीरीज दबा स्टार्ट करी नाहंती तो एटा आपणकर बेस्ट टाइम कि आपण डेफिनेटली आपणको टेस्ट सीरीज दबा स्टार्ट करबा उचित। ठीक अच्छे आपण जदि एबे जाए टेस्ट सीरीज देई नाहंती हालांकि आपणको मु सबुबले कहे कि किसी किसी क्वेश्चन आपको सबुदिन सॉल्व करुवा दरकार बिकज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टा एटा मु आपको आगु भी शेयर करी आपको शेयर करी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन केबे भी आपणकर सिर्फ नॉलेज ही चेक करेनी। ठीक अच्छे आपण मैंने बहुत जन मो सहित एग्री हेबे कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आपणकर सिर्फ नॉलेज चेक करेनी। ठीक अच्छे एमती किसी जिनस भी से पचारे जोटा कि समस्त को आसेनी से टाइम रे से करि पारंतिनी बट से चाहे कि से सब जिनसर सॉल्यूशन आपण से टाइम रे आपणकर सबकॉन्शियस माइंड किंबा जहाँ भी बैकग्राउंड नॉलेज अच्छी ताकू यूज करिकी ताहार आंसर आपण दियंतु से सब बेले ओपीएससी किंबा यूपीएससी जहाँ भी आपणकर एग्जामिनेशन कमिशन सेमानंकर सबुबेले तांकर डिमांड एभली थाए आपण देखंतु प्रिलिम रे भी देखंतु मेंस रे भी देखंतु इंटरव्यू रे भी देखंतु किछि क्वेश्चन एमिति थिबो जोटा कि आपनको आसीबनी बट स्टिल आपनको अटेम्प्ट करा पय पड़िबो आपनकर बैकग्राउंड नॉलेज आपनकर जहाँ भी आपनकर साइड बाय साइड जे कोनसी ट्रिक जहाँ भी करके आपन सॉल्यूशन बाहर करंतु आ एई जिनसटा से माने चाहंती भी गोटे ऑफिसर रु कि आपन किसी प्रोब्लेम रे फसिले कोटी आपन को सडन किसी सॉल्यूशन दरकार तो आपन निजे सॉल्यूशन दियंतु एया ही चाहंती कमिशन वाले है ना गोटे भल ऑफिसर भी सी ही कहबो। तो सेहिति पई आमे आज एटी डिस्कशन करिया कि आपन को टेस्ट सीरीज रियलिटी रे को टाइप रो आपन को हेल्प करूची टेस्ट सीरीज रो इंपोर्टेंस कोन हमर एग्जामिनेशन रे औ टेस्ट सीरीज को राइट वे रे आमे सॉल्व करबा ताकि आमे मैक्सिमम बेनिफिट आमे टेस्ट सीरीज रो उठाई पारिबा। ठीक अच्छे सो राइट वे कौन राइट वे टू अटेम्प्ट द टेस्ट सीरीज। ठीक अच्छे तो फास्ट आमे डिस्कसन करवा कि व्हाई टेस्ट सीरीज आर इम्पोर्टेंट। ठीक अच्छे कि टेस्ट सीरीज आपणकर कौन रोल प्ले करुची आपणकर एग्जामिनेशन रे फर्स्ट पॉइंट होची आपणकर बिल्ड एग्जाम टेम्परामेंट। ए टेम्परामेंट वर्डटा आपणकर सिविल सर्विस प्रिपरेशन रे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखो आपड़ जिते डेमोक्रेसी पढ़ुंट सपोज 6th क्लास बही भी जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी आपंकर डेमोक्रेसी चैप्टर से अच्छी आई थिंक फास्ट चैप्टर आई एम नॉट इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपंकर फास्ट चैप्टर अच्छी। ठीक अच्छे आपंकर फ्रटर्निटी भी अच्छी सेठी चैप्टर रे तो ता माने नुह कि से चैप्टर पढ़ी आप यूपीएससी प्रिलिम एग्जामिनेशन क्लियर कर जी नो। सो आपण जिते बड़े ये चैप्टर गुड़ा पढ़ुं तो आपको सिविल सर्विस प्रिपरेशन रो किंबा यूपीएससी रो एग्जाम पैटर्न रो टेम्परामेंट को डेवलप करके पढ़िया पड़ो ताकि आपन से क्वेश्चन को सॉल्व करि पारिबे। ठीक अच्छे तो प्रॉपर एग्जामिनेशन रो टेम्परामेंट को अंडरस्टैंड करबा बहुत ज़्यादा जरूरी जोटा कि समस्त टॉपर्स गुड़ाक जो मैंने सिलेक्टेड ऑलरेडी कैंडिडेट गुड़ाक समस्ते ये जिनस को कहती।
तो ଆପଣ କ'ଣ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡ କରିପାରିବେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ବସି 100 ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ଏତେ ଇଜି ଜିନିଷ ନୁହଁ କି 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କି କେତେ ଟାଇମ୍ ରାଇଟ୍ କେଉଁ ୱେରେ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ତାକି ଠିକ୍ ହେବ ତ ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖେଇବି କି କେତେ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ସକୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଜାଣିଥିବେ କି ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଲେନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି OPSCର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବସିକି 2 ଘଣ୍ଟାରେ କେମିତି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିମାଗ କେମିତି ଚାଲୁଛି ସେ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ହେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏନ୍ଜାଇଟି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥାଇକି ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଲ୍ପ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ସିମୁଲେଟ୍ ଦ ରିଏଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ the more mock you take the more comfortable you become ଦେଖନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ସେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା କି ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଜଣ କ୍ରିକେଟ୍ ସହିତ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କ୍ରିକେଟକୁ ବଢ଼ିଆ ବୁକ୍ରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି ଏମିତି ଖେଳାଯାଏ ଏତିକି ଓଭର୍ ହୁଏ ଏମିତି ବଲ୍ ପଡ଼େ ଏମିତି ବ୍ୟାଟ୍ ଘୁମାଏ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବି ବହୁତ ଭଲରେ ସଟ୍ କେମିତି ମାରାଯାଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ନେଟ୍ରେ ବି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଏଗ୍ରି କରିବେ କି ପଢ଼ିବା ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ବିଲକୁଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯାଇକି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ହେ କି ନାହିଁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେସର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିକି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜରୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବେ ସେତେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଙ୍ଜାଇଟି ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଆପଣ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସଲ୍ଭ କରିବେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏମିତି ହୁଏ କି ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ହିଁ ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦିମାଗ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଏଙ୍ଜାଇଟି ବଢ଼ିଯିବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କି ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁ ହିଁ ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ବି ଯାଇ ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନାହିଁ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲାନି ଗୋଟେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଙ୍ଜାଇଟି ହେବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଏଙ୍ଜାଇଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ା ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ଭୁଲ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ଆଉ OPSC UPSC ତ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ କି ଆପଣ ସିଲି ମିଷ୍ଟିକ୍ କରିକି ଆସନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ କେମିତି ସିଲି ମିଷ୍ଟିକ୍ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କି ଯେଉଁ ଆମେ କେଉଁ ୱେରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍କୁ ଆମେ ଦେବା ତାକି ଆମର ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ज़्यादा ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ସେ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଭଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ सबसे इम्पोर्टाट जिनस हूँ कि आपको ओनली 1.2 मिनिट्स मिलूँ आपको गोटे क्वेश्चन को बट एबे धीरे धीरे प्रिलिम्र क्वेश्चन एत लेंदी होगी जाऊँगी कि नॉर्मल पिला को जार टे इंग्लिश ठीक नहीं कि जे प्रैक्टिस करना पढ़ा ही लगे 30 सेकेंड 40 सेकेंड है कि नहीं तो आपन से भाविकी क्वेश्चन कला बेलू आपको टाइम बहुत लगे आ लेंदी पेपर जदि करदेला ना तो यहाँ ना OPSC UPSC गोटे गोटे टेक्टिक लेंदी पेपर करदेला मतलब आउ कटअफ कमिज आउ पिला फेल हे बुझे तो से जब आप प्राक्ट करना विदिन टाइम फ्रेम तो आप डेफिनेटली आप सफर करेंगे प्रिलिम एग्जामिनेशन से टाइम रे 100 क्वेश्चन जहाँ भी कि आप जहाँ स्ट्राटेजी भी बनई से हिसाब से आप सल्व करवा प्राक्ट करूँ घरे ठीक अच्छे तो आपण को टेस्ट सीरीज जो अच्छी टेस्ट सीरीज हेल्प यू डेवलप द पर्सनल स्ट्राटेजी जोटा कि आपण को हिसाब रे अटेम्प्ट करेंगे आपण पर्सनल स्ट्राटेजी बनातु ठीक अच्छे एवं देखो बहुत टपर कहती कि फास्ट आपड़ इजी क्वेश्चन करूँ तापर मॉडरेट क्वेश्चन करूँ तापर गेस करूँ तापर जहाँ डिफिकल्ट पूरा थी छाड़ी आसतु ठीक अच्छे या तो फिर आउ कहती कि मोर पॉलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी मु पॉलिटी फास्ट करी मोर हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी मोर हिस्ट्री करी बट एसबू जिनस से आप स्ट्राटेजी फाइंड आउट करेंगे ना जिते आप 10 15टा 20टा 30टा टेस्ट निजे देवे
ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଓକେ ଦିସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ୱାର୍କସ୍ ଫର୍ ମି, ତ ମୁଁ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହିସାବରେ ମୁଁ ପ୍ରିଲିମ୍ ଦେବି, ସେଇ ହିସାବରେ କରିପାରିବେ ନା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦେବାଟା ବହୁତ ज़୍ୟାଦା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ज़୍ୟାଦା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ୟୁରେସି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଓପିଏସ୍ସିର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଓପିଏସ୍ସିର ସିଲାବସ୍ରେ କେଉଁ ବି ଗୋଟେ ବି ଏମିତି ସିଲାବସ୍ ନଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 100% ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିବ ଯେ ମୁଁ 100% କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିଦେବି। କିଏ ଗୋଟେ ବି ଏସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଏମିତି ନଥିବ ଯିଏ କି କହିଦେବ କି ମୋର ଏ ସିଲାବସ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ 100% କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବି। କେବେ ବି ସେ କହିପାରିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ୟୁରେସି କେତେ ଅଛି। ଏଇଟା କେବେ ବି ହୁଏନି କି କାହାକୁ 90 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, 60 80 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, କେବେ ବି ଏଇଟା ହୁଏନି। ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ପେଶିଆଲି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି 50% କଟ୍ ଅଫ୍, ଏବେ ତ କଟ୍ ଅଫ୍ର ହାଲତ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର 30-35% ଆପଣଙ୍କ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଯାଇକି ଏକ୍ୟୁରେସି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ପଲିଟି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ତାର ଏକ୍ୟୁରେସି ଡେଫିନେଟଲି ଚେକ୍ କରିବେ କି କେତେ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। 50% to 60% ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମେକ୍ସିଓର କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ହେଉଥିବ। 50% ଏବେ ସପୋଜ୍ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରେ, ଆପଣଙ୍କର 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ତ এই ଜିନିଷଟା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମେକ୍ସିଓର କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଡେଫିନେଟଲି ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ, ତ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଆପଣ ଆଗରୁ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ସେଠି ସଲ୍ଭ କରିବେ। ହାଲାକି ଏଇଟା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ରଖନ୍ତୁ କି ସପୋଜ୍ ବହୁତ ज़्यादा ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଗଲା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅବଭିୟସଲି ଆପଣ କମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବି ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଗଲା ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବହୁତ ज़्यादा କମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରି ଆସିବେ ନା, ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବା। ସରି, ବହୁତଟେ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି, କି ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ କମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, 30-40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତ ଆଉ ନାଇଁ ବେଶୀ କଲେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ନାହିଁ, ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ବନା ହେଇଛି କି ତୁମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଭୁଲ କରିବ। এইটা তো মেନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କି ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କରିବେ, ସେଠି କେମିତି ଆପଣ 2-4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଠିକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଠିକ୍ କଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲିୟର କରାଇବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ 20-30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସୁଛି, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଥିବ ହିଁ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ है ना कि ଆପଣଙ୍କୁ ଗେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗେସ୍ର ମତଲବ ନୁହଁ କି ମୁଁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଗେସ୍ କରିକି ଆସ, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ବଟ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ନଲେଜ୍ ଅଛି ସେ ନଲେଜକୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବାର ବାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯାଇଥିବ ଆଉ ଏକଦମ ସେ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ ଓକେ ଏଇଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୁଁ ଏଇ ହିସାବରେ ସଲ୍ଭ କରିବି ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ଠିକ୍ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ହିଁ ଦେଖିଦେବେ କି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ହେଉଛି ଯଦି ତ ଆପଣ ମେନ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ଆପଣ ସେଟା ଗେସ୍ କରିକି ଆସନ୍ତୁ, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ରିଏଲିଟିରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ପଢ଼ା ନୁହଁ, ଖାଲି ବହି ପଢ଼ିଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନୁହଁ। ପଢ଼ା ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ରିଏଲିଟି ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ କହୁଛି କି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବୋଲିକି ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ବହି ପଢ଼ିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନୁହଁ, ରିଏଲିଟିରେ ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏକ୍ୟୁରେସି ଆପଣଙ୍କର ସବସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆପଣ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ପଲିଟି, ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ତ ଡେଫିନେଟଲି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ତାକି ଭଲ ବହୁତ ସେଇଠି ଭଲ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ୟୁରେସି ଥାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏରିଆଟା ଆପଣଙ୍କୁ ୱିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଅଛି ତ ସେ ଏରିଆକୁ ଆଉ ଭଲରେ ପଢ଼ିକି ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ନ ଆସୁଛି ତ ତା ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇ ପାରିବେ, ହେ କି ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବହୁତ ज़्यादा ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ବାର ଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କି କିଛି ନା କିଛି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ତ ଡେଫିନେଟଲି ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ।
ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ କି ମୁଁ କେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବିକିବା ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ବନଉନି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜିନିଷ ହେଲ୍ପ ହଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିବେ କି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଗଲା, ଏଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେତେ ଦିଅନ୍ତିନି। ପଢ଼ନ୍ତି ପିଲାମାନେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ବି ସେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତିନି, ଆଉ ପଢ଼ନ୍ତିନି। ତ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିଯାଏ, ବଟ୍ ଆସେନି ଆମକୁ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପେସିଫିକ୍, ସରି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହେଇଗଲା, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ କରାଯାଏ କି ଡେଫିନେଟଲି ୟାର ସେମାନେ ଟିକେ ମେହନତ କରିଛନ୍ତି, ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାଛିକି ସେ ଟପିକ୍ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନାହେଇଛି। ଅଲଦୋ ଡିସ୍କ୍ଲେମର ଏଇଟା କି ଆପଣ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ଟା ଦେଉଥିବେ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ମେହନତ କରିଥିବା ସେଇ ହିସାବରେ ବନିଥିବେ। ତ ମୁଁ ତ ବହୁତଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଏ ଜିନିଷ କହେ କି ଆପଣ ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପ୍ରିପେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଯେଉଁ 30-40 ଦିନ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ପଢ଼ିପାରିବେନି, ରାଇଟ୍? ତ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ କି ଟେଷ୍ଟ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଟଲିଷ୍ଟ 5ଟା ଫୁଲ୍ ଯେଉଁ 100ଟା ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର 5ଟା ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ 500ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣ 500ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନି, ଆଉ ତା'ର ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲାଇନ୍ର ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଇଗଲା ତ ସେଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ, ନହେଲେ ଫିର୍ ରାମ୍ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି କରିହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହେଇଗଲା, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବି ସେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବନିଥିବ ସେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତା'ର ନୋଟ୍ସ ବନାନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁନି, ଆଉ ଦେଖିବେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଇଯିବ ସେଇ ଏରିଆରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଏବେ ଯାଏଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହିବି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜରିଆରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ହେଲା କନଫିଡେନ୍ସ। ଭାଇ ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିଲେ ନା, ତ ଆପଣ ହାଫ୍ ବେଟେଲ୍ ଆପଣ ଜିତିଗଲେ। ଏଇଟା ରିଏଲିଟି ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରିଲିମ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସର ଗେମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ବୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲେୟର ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ କି ଯାଇକି ବ୍ୟାଟ୍ ଧରିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଛାତି ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉ ଆମେ, କି ଛାତି ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଉଛି, ଆମ କନଫିଡେନ୍ସ ଲୋ ହେଉଛୁ, କେମିତି ହେବ କେମିତି ନାହିଁ। ବ୍ରୋ ସେମାନେ ଏତେ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ କି ମୋର କେମିତି ହେବ କେମିତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏ ଟେନସନ୍ ଅଛି କି ସପୋଜ୍ ବଲ୍ ଏମିତି ଆସିଲା ତ ମୁଁ ଏମିତି କରିବି, ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏମିତି ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଏମିତି ହିସାବରେ ଖେଳିବି। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ଟେନସନ୍ ନୁହଁ କି ହଜାର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ, ମୁଁ ସାୟଦ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବି କି ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ସେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଅଣ୍ଡର କନଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କେମିତି ଆଉ ବେଟର୍ କରିପାରିବି। ତ ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନା ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ନଲେଜକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିକି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କି କେଉଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଙ୍ଜାଇଟି ହାଇ ହେଇଗଲା, ପ୍ରିଲିମ୍ ମୋର ହେବ କି ନାହିଁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଆପଣ ଭାବି ଯଦି ଏଙ୍ଜାଇଟି ହେଇକି ଅଛି, ତ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟେଲ୍ ସେଇଠି ଲସ୍ କରିଯିବେ ଆପଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କନଫିଡେନ୍ସ ହାଇ ରଖିବା ବହୁତ ज़्यादा ଜରୁରୀ, ଆଉ କନଫିଡେନ୍ସ ବହୁତ ज़्यादा ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ୍ସ, ଏଲିମିନେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ସ। ଏଇଟା ତ ଭାଇ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସରେ ବହୁତ ଜଣ ମୋ ସହିତ ଏଗ୍ରି କରିବେନି ମେ ବି, ବଟ୍ ବହୁତରୁ ବହୁତ ज़्यादा ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ସ, ବହୁତରୁ ବହୁତ ज़्यादा ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯଦି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଦେବେ କି ଏଲିମିନେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଦେଖିଦେଲେ, ଆଉ ଯାଇକି ଏଲିମିନେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି କାମ କରିବନି। ବଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ PYQ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷକୁ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଫିଲ୍ ହେବନି, ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ସେ ଜିନିଷକୁ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଏଲିମିନେଟ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଲିମିନେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ସକୁ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜରୁର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଲିମିନେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ସକୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବି କି କେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରିଲିମ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିକି ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ 1-2 ଦିନ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି, ଏଲିମିନେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ସଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବହୁତ ज़्यादा ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି।
राइट वे टू अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज बर्तमान आमे देखिबा कि को वे रे आमे टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करबा ताकि हमको बेनिफिट हबो आमे तो जानी सारले कि यार इंपोर्टेंस तो बहुत ज्यादा ठीक अछि सो राइट वे टू सॉरी सॉरी गाइज तो आमे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन करबा पई पड़िबो कि आपनକୁ प्रॉपर गोटे एग्जाम हॉल रो एनवायरनमेंट रे आपनକୁ टेस्ट दबा दरकार मतलब कौन है कि आपण गड़ी की मोबाइल धरिकी मोबाइल ऑनलाइन टेस्ट दौरान प्लीज डोंट डू दैट आपन को बसंतु एटलिस्ट हाँ हो पारे कि गोटे दुटा टेस्ट आपन से टाइप रे दे पारलेनी अलग जिनस बट एटलिस्ट 10टा रु 12टा 15टा टेस्ट आपन निहाती एग्जाम हॉल रो सेटअप रो हिसाब रे आपन बसिकी प्रॉपर एग्जाम दियंतु बहुत हेल्पफुल हो सत कथा कहूँ आपको ठीक अच्छे कहीं ना टाइम मैनेजमेंट आपन गोल बुलेबे सेठी भी टाइम जाए ठीक अच्छे तो बहुत जिनस आपण एक्सपीरियंस गेन करेंगे जो आप एग्जाम हॉल रे बसिकी देला भली आपन जदि घरे बसिकी देबे ठीक अच्छे तो डेफिनेटली से हिसाब से दियंतु डोंट चेज रैंक देखंतु जदि कहीं ना ओपीएससी रो लेवल रो किए भी तो टेस्ट सीरीज बनाऊना ए जिनस तो एग्री करेंगे यूपीएससी रे भी यही हालत खराब अच्छी एकदम ठीक अच्छे किए भी से लेवल रो क्वेश्चन बन पारती तो आपन केबे भी एमती भाभी नुहे कि मोर बहुत भल होगला तो हाँ भाई मोर बहुत भल होगला आउ मोर हो पूरा नो ओवर कॉन्फिडेंस भी हबार नहीं तो बहुत खराब होगला तो नहीं यार मोर प्रिलिम ही हम नहीं मोर टेस्ट सीरीज ही खराब आसे ना आपड़ सब देखु कि आपड़ कौ टाइप रो कॉन्सेप्ट रे आपन लेक करुँच कौ टाइप रो कॉन्सेप्ट रे आपन स्ट्रांग अच्छा ठीक अच्छे आउ को एरिया मत ध्यान देवा पड़ो ठीक अच्छे ये जिनस गुड़ाक ज़्यादा ध्यान दिंतु डोंट मतलब आपड़ ये जो रैंक गुड़ाक या फिर केते मार्क्स आछे सब जिनस ज़्यादा ध्यान देवा दरकार नहीं ठीक अच्छे एनालिसिस इज गोल्डन भाई एटा डेफिनेटली ट्रू बहुत लोगों को लगे कि भाई एनालिसिस 2-3 घंटा लगे किए टाइम वेस्ट करिवो एठी कि 2 घंटा टेस्ट दियो आ 3 घंटा बसिक एनालिसिस करो 5 घंटा जीव बट वर्थ इट कि भाई करो बहुत इंपोर्टेंट कर ए जिनस को आपन एटलिस्ट कहीं ना देखो 10टा टेस्ट देले आपन 10टा टेस्ट देले 100टा क्वेश्चन कले 100टा क्वेश्चन इच टेस्ट को हेले केतरा हला 1000टा क्वेश्चन आपन को हला 1000टा कांसेप्ट 1000टा कांसेप्ट जदि आपन टेस्ट दउचंती एनालिसिस करूचंती पुणी थरे आपन जदि रीअटेम्प्ट करूचंती रीअटेम्प्ट भी बहुत स्टूडेंट करंती आ मु भी करे आ बहुत हेल्पफुल हुए सत कथा मु कहूची तो रीअटेम्प्ट करूचंती ना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करे आपन को कॉन्फिडेंस एकदम गेन हुए कहीं ना को जिनस जदि आपन भूल करचंती नेक्स्ट टाइम से जिनस जदि आपन ठीक करले कॉन्फिडेंस गेन हबनी डेफिनेटली आपन कॉन्फिडेंस गेन हबो ठीक अच्छे आउ सेक्शनल टेस्ट भी दियंतु सेक्शनल टेस्ट एटलिस्ट गोटे गोटे सेक्शनल टेस्ट सब सब्जेक्ट रो दियंतु आउ एटलिस्ट जेते सेक्शनल से सपोज 7-8टा सब्जेक्ट जहाँ अच्छी आपन देले आउ 5-6टा या फिर 7-8टा आपन फुल लेंथ टेस्ट देले निहाती दियंतु एतिकी तो निहाती ही दियंतु आउ जोटा आपनकर स्ट्रॉन्ग जोन अच्छे ताकू आउ गोटे गोटे टेस्ट देकी आउ ताकू स्ट्रॉन्ग करंतु ठीक अच्छे रिवीजन ज़्यादा इंपोर्टेंट मु तो कहे कि जितेबाला आपन टेस्ट देले जो जिनस आसूची आपन को ठीक अच्छे से जिनस को आपन देखिले कि ओके से क्वेश्चन आपन ठीक है ठीक अच्छे बट जो क्वेश्चन आपन को भूल है से क्वेश्चन आपन कौन करंतु तार नोट्स आपन डेफिनेटली बने की रखंतु कि आपन को जदि लागिला कि एक क्वेश्चन जो भूल है ए जिनसटा मोर आगू भी भूल हो पारे और जिनसटा मु भूली जीवी शायद तो डेफिनेटली ताको गोटे या 2 लाइन रे भी आपन लिखिकी रखंतु आ तार रिवाइज करंतु मोर गोटे यूपीएससी रे सीनियरटे थिले कि से तांकर देखिछि मु कि 6टा प्रिलिम तांकर अछंती क्लियर हेतिला तो से एमिति ही करूथिले कि टेस्ट देबे आ टेस्ट देबे गोटे लाइन लिखि देबे सेठी कि भाई ए गोटे लाइन मत मन रखिला बस आ से गोटे लाइन को अबे गोटे टेस्ट रे 20टा 25टा क्वेश्चन तांको आसेनी से 20टा 25टा लाइन को से लिखि देथिबे बस खाई सारी के आसी टिके देखि देबे कि कुआडू बुली जाय आसी टिके देखि देबे बस खत्म ताको एक्स्ट्रा टाइम दबार भी दरकार नहीं तो एमिति कीप ट्रैक ऑफ अटेम्प्ट वर्सेस एक्यूरेसी देखो ठीक अच्छे कि आपणकर इम्प्रूव होची कि नहीं से जिनस को आपको ट्रैक करवा बहुत ज़्यादा जरूरी आपन टेस्ट देकी भी फिंगी देले पेपर को किसी फायदा से ना ठीक अच्छे आपणकर इम्प्रूव होची कि नहीं से जिनस को बहुत ज़्यादा ध्यान रखु आ सी सेट प्लीज 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 एथर सी सेट
मे भी डिफिकल्ट हो पारे बिकज आपणकर 200टा पोस्ट अच्छी लगभग 2500टा पिला को आपणकर ओपीएससी सिलेक्ट कर प्रिलिम रे तो डेफिनेटली से चाहिए कि कोआड़ू ना कोआड़ू मु पिला फेल करेबी आउ सीसेट पाखे सबुठार बड़ चाबिकाठी फेल करवा हूँ सीसेट सीसेट को स्ट्रंग करदेला बहुत ज़्यादा तो पिला फेल हे बहुत पिला फेल हे ठीक अच्छे तो से सीसेट को बिल्कुल इग्नोर करंतुनी देखो तो एवं जाए तो सीसेट बहुत मॉडरेट और इजी लेवल आसला स्टेट पीसीएस रे बट एबे मे भी डिफिकल्ट हो पाए ठीक अच्छे तो प्लीज सीसेट को इग्नोर करंतु नहीं तो थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो आउ डेफिनेटली वीडियो आपको हेल्पफुल होइथिबो आई होप तो आपण मैंने लाइक करूँ आ जो मैंने प्रिपरेशन कर सहित शेयर करूँ ठीक अच्छे